कौन आपन को सब बेले पेट गैस एसिडिटी किंबा पेट जंत्रणा रे असुविधा भोगुचंती कि कौन आपन को भी लगुच कि आपन जेते औषध खाइले मध्य जेते प्रकार डाइजेशन चूर्ण बा हजम करूथुबा चूर्ण खाइले मध्य किंबा कौनसी कंपानी लो सिरप को व्यवहार कले मध्य एही समस्या आपन को पीछा छाडू नाही। आपन को गुटे दिन तो ठीक लागुची आ पर दिन पुणी सेम सही भली अवस्था छाती पुडुची पेट फंपउची बा पेट फुलुची आ अधिकांश लोकंकर मुंड बिंधा मध्य हेउची। जानती कोन पई एहा होउची आ काहे की होउची कारण प्राय 90% लोक सकाळ उठिबा मात्रे खाली पेटरे एमिति किछि भूल करि दियंती जहा द्वारा आपनकर एही समस्या केबे भी भलो हुए नाही। आपण भाबुतबे होय त मु भलो पानी किबा भलो खाद्य मध्य खाउची मु कोनोसी बाहर जिनिस भी खाउ नाही तथापि मोर गैस समस्या हेउची काहे की ना आज मु सही मुख्य कारण उपरे एहार परदा उठेबी आ आपण मध्य सही भूल करूचंती कि तबे सावधान होई एही वीडियोटी को शेष पर्यंत देखंतु। आम बॉडी अति सूक्ष्म मेसिन भली जेतेबेले आमे राति रे 7-8 घंटा सुई थाउ तेतेबेले आम बॉडी कोनोसी क्षेत्र स्थान को ठीक भाबे रिपेयर करबा को आरंभ करि दिए आ सखाळे आपण जेतेबेले निदर उठंती आपणको पेट संपूर्ण भाबे खाली थाए। आयुर्वेद एही समय रे कुहे पेटर जठर अग्नि अर्थात डाइजेस्टिव सिस्टम स्टार्ट हेबा को प्रस्तुत थाए एवं पेटर एसिड मात्रा स्वाभाविक भाबे अधिक थाए किंतु आमे कोन करू आमे उठिबा मात्रे कोन खुजू सही चाहा बा कॉफी। चाहा हम ओडिसा रे तो एबे घरे घरे एटा गुटे अभ्यास हे गेलानी आपण उठिले कि नाही चाहा कपटे निहाती दरकार। भाई भौणी माने आपण जानि आश्चर्य हेबे जदि आपण खाली पेटरे क्षीर चा पिउछंती तबे आपण को निज पेट को निजे ही खराब करूछंती। एही चाहा रे थिबा कैफीन एवं चीनी खाली पेटरे हाइड्रोक्लोराइड एसिड सह मिसी एमिति गुटे विषाक्त प्रतिक्रिया करे जहा आपण को पाचन शक्ति को मूलरु दुर्बल करि दिए। एइठु ही आरंभ हुए गैस छाती पुड़ा एवं भयंकर भली बदहजमी आ अधिक गंभीर हेले एतिक रे सरे नाही। आउ किछि लोक अछंती उठिबा मात्रे ही मसला युक्त जळिखा खाइबा को भल पांती बाहर मिलुतबा सेही कोला तेल रे छणा जाइथिबा बरा पियाजी पूरी किंबा आलुदम भली खाद्य जेउ पेट आपनकर राति सारा शांत थिला जहार भीतर स्तर बहुत कोमल होई सारिछि ताकू जदि आपण हठात एते राग किंबा मसला युक्त खाद्य दियंती से भी विचार सहिबो केमिति एहा द्वारा आपनकर कोन हुए आपनकर पेट भितरे लाइनिंग पडिबा आरंभ होई जाय एवं आपनकर पेट धीरे धीरे खराब हेबा को लागिबो। आउ गुटे सबुठारु बड़ भूल हेउची पानी न पीबा किंबा पानी को भूल ढंग रे पीबा। अनेक लोक अछंती सकाळ उठी घंटा घंटा पानी पियंती नाही सीधा ब्रश करंती एवं खाद्य खाई थांती। पेट सुखिला रहिबा द्वारा भितरे थिबा विषाक्त बा टॉक्सिन शरीर रु बाहरी पारे नाही फଳରେ सेही मैला गुडिक पेटरे सड़ीबा को लागे। आपण भाबंतु गुटिए जगार जदि मैला जमी रुहे तेबे सेठारु गंध एवं गैस बाहरिबो कि नाही ठीक सेया आम पेट भितर हेउची। गैस केवल रुहेनी जेतेबेले एही गैस वायु आकार रे शरीर रे अन्य अंश को जाए तेतेबेले आपनकर गंठी जंत्रणा हुए मुंड बिंधा हुए एवं आपनको दिन सारा थका लागे आपनको लागे जे आपण अलसुआ होई जाउचंती किंतु असल रे आपनको पेट ही आपनको असुस्थ करी रखिछि। आज रे एही विशेष वीडियो रे आमे केवल समस्या कथा कहिबानी आयुर्वेद रो अर्थ हेउची जीवनर विज्ञान। मु आपनको जणैबी किपरि मात्र गुटिए सप्ताह रे आपण मध्य निजर एही बहु दिनर पेट समस्या को दूर करि परिबे। आम ओडिसा रे मिलुथिबा सहज साधारण जिनिस रे जहा आपनको हाथ पांतार अछि सेथिरे किपरि आपनको निजको सुस्थ रखि परिबे सेटा ही मोर मुख्य लक्ष्य। कोन आपण जानंती केउ सेही तीनटी अद्भुत जिनिस जहा को आपण सखाले खाली पेटरे खाइले गैस आपनको पाख माडिबो नाही। कोन आपनकर सेही अमृत पानी विषय रे जानिबा चाहती जहां आपनकर पाचन तंत्र को संपूर्ण नुआ करिदेव। चलंतु विलंब न करी सेही समाधान आडू को बढ़िबा किंतु ता पूर्वरु निजको गुटिए प्रश्न करंतु आपनकर निज शरीर को आपण भल पांती कि नाही यह कमेंट रे हाँ कि नहीं जनातु। जदि आपन शरीर को बहुत भल पाती तबे एही वीडियोटी आपन को पई। तेनु बंधु माने आमे तो जानिले कोउ भूल केउठी होउची आउ एवं आमे केमिति आम निज पेटर निजे ही शत्रु होउचु। एबे आसंतु जानिबा सेही महान समाधान विषय रे जहा आपन को कोनोसी दामिका हॉस्पिटल किंबा एलोपैथिक मेडिसिन देई परिबो नाही। आयुर्वेद रे पेट को सब रोगर मूल कारण कुआ जाईची। जदि आपनकर पेट सफा ताहाले आपनकर रक्त सफा एवं आपनकर चर्म भी सफा एवं आपनकर मन भी सफा होई थाए। सबुठु प्रथम होउची सरल नियम उषुम पानी। आगे हाँ आपण तो एहा को जानिथिबे किंतु एहा को आपण ठीक भाबे पालन करूछंती तो सखाळे उठिबा मात्रे अति कम रे 2 रु 3 ग्लास उषुम पानी निहाती पियंतु। एहा आपनको पेट भितरे थिबा राति सारा रो जमा होइतिबा मैला को सफा करि देइ थाए। भाबंतु जेमिति आमे तेलिया बासन को उषुम पानी रे धोइले सेटा चकाचक करे ठीक सेमिति उषुम पानी आम अंतर्नळी रे लागितिबा मैला को सफा करि दिए। जदि आपण एथिरे आधा चामच महू एवं टिके लेंबू रस मिसै पीबे
ପିଇବେ ତେବେ ଏହା ଆପଣଙ୍କ ପାଚନ ତନ୍ତ୍ର ପାଇଁ ଏକ ବରଦାନ ଭଳି କାମ କରିବ। ଲେମ୍ବୁକୁ ପେଟର ଏସିଡିଟି କୁ ଟାଣି ନେଇଥାଏ ଏବଂ ମହୁ ଭିତରୁ ପେଟକୁ ଶକ୍ତି ଦିଏ। ଦ୍ୱିତୀୟରେ ହେଉଛି ଜିରା। ଏହା ଏକ ଯାଦୁକାରୁ ପାଣି। ଯଦି ଆପଣଙ୍କର ଗ୍ୟାସ ସମସ୍ୟା ବହୁତ ପୁରୁଣା ତେବେ ଏହି ଟିପ୍ସଟି ଆପଣଙ୍କ ପାଇଁ। ଗୋଟିଏ ଚାମଚ ଜିରା ନିଅନ୍ତୁ, ଗୋଟିଏ ଚାମଚ ପାନମହୁରି ନିଅନ୍ତୁ ଆଉ ଏହାକୁ ରାତିରେ ଗୋଟିଏ ଗ୍ଲାସରେ ଭିଜାଇ ଦିଅନ୍ତୁ। ସକାଳେ ସେହି ପାଣିକୁ ଟିକେ ଫୁଟେଇ ଦିଅନ୍ତୁ ଏବଂ ସେହି ପାଣିଟାକୁ ଫୁଟେଇ ଛାଣି ଆଣନ୍ତୁ ଏବଂ ଚାହା ପିଇଲା ପରି ଆପଣ ଏହାକୁ ଧୀରେ ଧୀରେ ବସି ପିଅନ୍ତୁ। ଜିରା ଆପଣଙ୍କ ହଜମ ପ୍ରକ୍ରିୟାକୁ ରିଷ୍ଟାର୍ଟ କରେ ଏବଂ ପାନମହୁରି ଆପଣଙ୍କ ପେଟକୁ ଥଣ୍ଡା ରଖେ। ଯେଉଁମାନଙ୍କର ଖାଇବା ପରେ ପେଟ ଫୁଲିଯାଏ କିମ୍ବା ତାଙ୍କୁ ଖଇରିଆ, ହେକୁଟି କିମ୍ବା ଏସିଡିଟି ସମସ୍ୟା ହୋଇଥାଏ ସେମାନଙ୍କ ପାଇଁ ଏହା ରାମବାଣ ଔଷଧ। ଏବେ ଆସନ୍ତୁ କଥା ହେବା ପାଣି ପିଇବାର ଆୟୁର୍ବେଦିକ ଶୈଳୀ। ଅନେକ ଲୋକ ଠିଆ ହୋଇ ପାଣିକୁ ଢକ୍ ଢକ୍ କରି ପିଇ ଦିଅନ୍ତି। ଭାଇମାନେ, ଆପଣ ଏମିତି ପାଣି ପିଇବା ଦ୍ୱାରା ପାଣି ସିଧା ଆମ ପେଟରେ ନିମ୍ନ ଭାଗକୁ ଚାଲି ଯାଇଥାଏ ଏବଂ ଆମ କିଡନୀ ଉପରେ ଏହା ଚାପ ପକେଇଥାଏ। ପାଣିକୁ ଆପଣ ସବୁବେଳେ ବସି ଏବଂ ପାଟିରେ ଟିକେ ଟିକେ ରଖି କୁଳି କୁଳି କରି ପିଅନ୍ତୁ। ଆମ ପେଟରେ ଥିବା ଲାଳ ଅର୍ଥାତ ସଲିବା ପ୍ରକୃତି ଅନୁସାରେ ଆଲକାଲାଇନ୍ ହୋଇଥାଏ। ଯେତେବେଳେ ଏହା ପେଟକୁ ଯାଏ ସେତେବେଳେ ଆମ ପେଟର ଅତ୍ୟଧିକ ଏସିଡ୍ ମାତ୍ରାକୁ କମ କରିଥାଏ। ଏଇଟା ଏକ ବୈଜ୍ଞାନିକ ସତ୍ୟ ଯାହାକୁ ଆମ ଋଷିମୁନି ଋଷିମାନେ ଏହାକୁ କହିଛନ୍ତି। ଏବେ କଥା ହେବା ସକାଳର ଜଳଖିଆ ବିଷୟରେ। ଆଜ୍ଞା, ଆପଣ କଣ ଖାଉଛନ୍ତି ତାହା ଯେତିକି ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ କେଉଁ ସମୟରେ ଏହାକୁ ଖାଉଛନ୍ତି ତାହା ମଧ୍ୟ ସେତିକି ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ। ସକାଳ 8ଟାରୁ 9ଟା ମଧ୍ୟରେ ଜଳଖିଆ ଖାଇବା ସବୁଠାରୁ ଉତ୍ତମ। ତେଲ ଛଣା ଜିନିଷକୁ ପୁରାପୁରି ନ ଖାଆନ୍ତୁ। ଆମ ଓଡ଼ିଶାରେ ପୁରୁଣା ଏବଂ ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟକର ଖାଦ୍ୟ ଉପରେ ଗର୍ବ କରନ୍ତୁ। ଚୁଡ଼ା ସନ୍ତୁଳା, ଦହି ଚୁଡ଼ା କିମ୍ବା ସିଝା ମୁଗ ଏଗୁଡ଼ିକ ଏମିତି ଖାଦ୍ୟ ଯାହା ଆପଣଙ୍କ ପେଟକୁ ଭାରି ଲାଗିବ ନାହିଁ କିନ୍ତୁ ଆପଣଙ୍କୁ ଦିନ ସାରା କାମ କରିବାକୁ ଶକ୍ତି ଦେବ। ଜାଣିଛନ୍ତି କି ଆମେ ଓଡ଼ିଆ ଲୋକ ଘରର ପଖାଳ କେତେ ଉପକାରୀ। ଯଦି ଆପଣ ତୋରାଣି ପିଉଛନ୍ତି ତେବେ ସେଥିରେ ଥିବା ପ୍ରୋବାୟୋଟିକ୍ ଆପଣଙ୍କ ପେଟର ଭଲ ବ୍ୟାକ୍ଟେରିଆକୁ ସୁରକ୍ଷା ଦେଇଥାଏ, ଯାହା ଫଳରେ ଆପଣଙ୍କର ପେଟ ଥଣ୍ଡା ଆଉ ମୁଣ୍ଡ ଥଣ୍ଡା ମଧ୍ୟ ରହିଥାଏ। ଏଇଟା ତ ଗଲା ପାଣି ଏବଂ ଖାଦ୍ୟର କଥା, କିନ୍ତୁ ମୁଁ ଆପଣଙ୍କୁ ଏମିତି ଏକ ସିକ୍ରେଟ ଜିନିଷ କହିବି ଆଉ ରାତିରେ ଏମିତି ଗୋଟିଏ ଅଭ୍ୟାସ ବିଷୟରେ କହିବି ଯାହାକୁ କଲେ ଆପଣ ଯାହା ବି ଖାଆନ୍ତୁ ତାହା ପଥର ହେଉନା କାହିଁକି ଏହା ଶୀଘ୍ର ହଜମ ହେବ ଆଉ ସକାଳୁ ଉଠିବା ମାତ୍ରେ ଆପଣଙ୍କର ପେଟ ପୁରାପୁରି ହାଲକା ଏବଂ ଆରାମ ଲାଗିବ। ତେବେ ବନ୍ଧୁମାନେ, ଆମେ ତ ଜାଣିଲେ ସକାଳୁ କଣ ପିଇବା ଏବଂ କଣ ଖାଇବା ଉଚିତ, କିନ୍ତୁ ଆପଣ ଜାଣିଛନ୍ତି କି ଖାଇବା ପିଇବା ଉପରେ ସବୁବେଳେ ନିର୍ଭର କରେନି। ଆୟୁର୍ବେଦିକ କହେ ଯେମିତି ଅନ୍ନ ସେମିତି ମନ। ଆମ ପାଚନ ଶକ୍ତିକୁ କେବଳ ଖାଦ୍ୟ ଉପରେ ନୁହେଁ ବରଂ ଛୋଟ ଛୋଟ ଅଭ୍ୟାସ ଉପରେ ନିର୍ଭର କରେ। ତେବେ ଆସନ୍ତୁ ସେହି ସିକ୍ରେଟ ଟିପ୍ସ ବିଷୟରେ ଜାଣିବା ଯାହା ଆପଣଙ୍କ ପାଚନ ତନ୍ତ୍ର ବା ଡାଇଜେଷ୍ଟିଭ କୁ ରକେଟ ଭଳି ଶକ୍ତିଶାଳୀ କରିଦେବ। ପ୍ରଥମ ହେଉଛି ବଜ୍ରାସନ। ଆପଣ ଜାଣିଛନ୍ତି କି ଆୟୁର୍ବେଦରେ ଯୋଗ ଶାସ୍ତ୍ର ବିଷୟରେ କୁହାଯାଇଛି ଯେ ଖାଦ୍ୟ ଖାଇବା ପରେ କେବଳ ଗୋଟିଏ ହିଁ ଆସନ କରାଯାଇପାରେ, ତାହା ହେଉଛି ବଜ୍ରାସନ। ଏମିତି ବଜ୍ରାସନରେ ବସିବା ଦ୍ୱାରା ଆପଣଙ୍କର ରକ୍ତ ସଞ୍ଚାଳନ ପେଟ ଆଡକୁ ଅଧିକ ବଢିଥାଏ, ଯାହାଫଳରେ ଆପଣ ଯେତେ ବି ଶକ୍ତ ଖାଦ୍ୟ ଖାଇଥାନ୍ତୁ ନା କାହିଁକି ତାହା ପାଣି ପରି ହଜମ ହୋଇଯାଏ ଆଉ ଆପଣଙ୍କୁ କୌଣସି ଡାଇଜେଷ୍ଟିଭ ଚୂର୍ଣ୍ଣ ବା ମେଡିସିନ ଖାଇବାକୁ ପଡିବ ନାହିଁ। ଆଉ ଶେଷ ଉପଚାରଟି ହେଉଛି ଅନେକ ଲୋକ କୁହନ୍ତି ଆଜ୍ଞା ଆମେ ତ ସକାଳୁ ଏଇ ସବୁ ନିୟମକୁ ପାଳନ କରୁଛୁ କିନ୍ତୁ ଆମର ସକାଳେ ପେଟ ସଫା ହେଉନି କାହିଁକି? ତାର ଅର୍ଥ ହେଉଛି ଆପଣଙ୍କ ବଡିରେ ପୁରୁଣା ମଇଳା ସବୁ ଜମି ରହିଛି। ଏଥିପାଇଁ ମୋର ପ୍ରିୟ ଏବଂ ସବୁଠାରୁ ଶକ୍ତିଶାଳୀ ଉପଚାର ହେଉଛି ତ୍ରିଫଳା ଚୂର୍ଣ୍ଣ। ରାତିରେ ଆପଣ ଶୋଇବା ପୂର୍ବରୁ ଗୋଟେ ଗ୍ଲାସ ଉଷୁମ ପାଣିରେ ଗୋଟେ ଚାମଚ ତ୍ରିଫଳା ଚୂର୍ଣ୍ଣକୁ ମିଶାଇ ପିଇ ଦିଅନ୍ତୁ। ଏହା ଏମିତି ଏକ ଆୟୁର୍ବେଦିକ ଔଷଧ ଯାହା ଆପଣଙ୍କ ପେଟକୁ ଝାଡୁ ଭଳି ସଫା କରିଥାଏ ଆଉ ସକାଳୁ ଉଠିବା ମାତ୍ରେ ହିଁ ଆପଣଙ୍କ ନିଜ ଶରୀରକୁ ବହୁତ ହାଲକା ଲାଗିବ ଏବଂ ଆପଣଙ୍କର ମନ ପୁରା ସତେଜ ରହିବ। ବନ୍ଧୁମାନେ, ଶରୀର ହେଉଛି ଆପଣଙ୍କର, ତେବେ ଯତ୍ନ ହିଁ ଆପଣଙ୍କୁ ନେବାକୁ ପଡିବ। ଆଜିକାଲିର ଦୌଡ଼ ଧାପଡ଼ ଜୀବନରେ ଆମ ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟକୁ ପଛରେ ପକାଇ ଦେଇଛୁ, କିନ୍ତୁ ମନେ ରଖନ୍ତୁ ଯଦି ଆପଣଙ୍କର ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ ଠିକ ନାହିଁ ତେବେ କିଛି ମଧ୍ୟ ହିଁ ନାହିଁ। ବାହାରର ଚାହା, କଫି, ଫାଷ୍ଟଫୁଡ କିଛି ମିନିଟ୍ ପାଇଁ ଆପଣଙ୍କ ଜିଭକୁ ସ୍ୱାଦ ଦେଇପାରେ, କିନ୍ତୁ ଆମ ରୋଷେଇ ଘରର ଏହି ଛୋଟ ଛୋଟ ପ୍ରାକୃତିକ ନିୟମ ଆପଣଙ୍କୁ ଚିରଦିନ ପାଇଁ ସୁସ୍ଥ ରଖେ। ଆଜିଠୁ ହିଁ ନିଜ ସହ ଗୋଟିଏ ପ୍ରତିଶ୍ରୁତି ରଖନ୍ତୁ ଆଉ ସେହି କ୍ଷୀର ଚାହାକୁ ଆଜି ହିଁ ବାଏ ବାଏ କରନ୍ତୁ। ଆଉ ମୁଁ ଆଜି କହିଥିବା ଭିଡିଓରେ ସେହି ଜିରା ପାଣି ଆଉ ଉଷୁମ ପାଣିର ଅଭ୍ୟାସ ଆଜିଠୁ ହିଁ ଆରମ୍ଭ କରନ୍ତୁ। ମୁଁ ଆପଣଙ୍କୁ ଗ୍ୟାରେଣ୍ଟି ଦଉଛି 7 ଦିନରେ ଆପଣ ନିଜେ ଫରକ ଏହାର ଦେଖିପାରିବେ। ଆପଣଙ୍କ ଚେହେରାରେ ଗୋଟେ ଅଲଗା ପ୍ରକାର ଚମକ ଆସିବ ଆଉ ଆପଣଙ୍କର ସେହି ପୁରୁଣା ଗ୍ୟାସ୍ ଏସିଡିଟି ସବୁଦିନ ପାଇଁ କୁଆଡେ ହଜିଯିବ। ତେଣୁ ଆଶା କରୁଛି ଆଜିର ଏହି ଭିଡିଓଟି ଆପଣଙ୍କୁ ନିଶ୍ଚୟ ଭଲ ଲାଗିଥିବ। ଯଦି ଏହି ଭିଡିଓଟିରେ ଜଣେ ହେଲେ ବି ମଣିଷର ଉପକାର କରିପାରିବ
ତେବେ ଏହାକୁ ଆପଣଙ୍କର ନିଜର ପ୍ରିୟଜନ ସାଙ୍ଗସାଥି ସହିତ ଏବଂ ପରିବାର ଲୋକଙ୍କ ସହିତ ନିଶ୍ଚୟ ସେୟାର କରନ୍ତୁ। ଆମ ଓଡ଼ିଶାରେ ପ୍ରତ୍ୟେକ ଘର ସୁସ୍ଥ ରହିଲେ ଆମେ ଗର୍ବ କରିପାରିବା। ଆଉ ଆପଣଙ୍କ ମନରେ ଯଦି କିଛି ବି ପ୍ରଶ୍ନ ଅଛି କିମ୍ବା ଆପଣ ଚାହୁଁଛନ୍ତି ମୁଁ ଅନ୍ୟ କୌଣସି ରୋଗ ଉପରେ ଏମିତି ଭିଡିଓ ବନେଇବି ତେବେ ତଳେ କମେଣ୍ଟ କରି ନିଶ୍ଚୟ ଜଣାନ୍ତୁ। ମୁଁ ଆପଣଙ୍କର ପ୍ରତ୍ୟେକଟି ଭିଡିଓରେ କମେଣ୍ଟ ପଢେ ଏବଂ ତାର ଉତ୍ତର ଦେବାକୁ ଚେଷ୍ଟା କରେ। ଆପଣଙ୍କ ଭଲ ପାଇବା ହିଁ ମତେ ଆଗକୁ ବଢିବାର ପ୍ରେରଣା ଦେଇଥାଏ। ତେବେ ଭୁଲନ୍ତୁ ନାହିଁ ଏହି ଚ୍ୟାନେଲକୁ ସବସ୍କ୍ରାଇବ କରିବାକୁ ଏବଂ ସେହି ଘଣ୍ଟି ଚିହ୍ନକୁ ଦବାଇ ଅଲ୍ ଉପରେ କ୍ଲିକ୍ କରି ରଖନ୍ତୁ, ଯାହା ଦ୍ୱାରା ମୋର ଭିଡିଓ ଆପଣଙ୍କ ପାଖରେ ପ୍ରଥମେ ପହଞ୍ଚି ପାରିବ। ଆଉ ଗୋଟେ ଭିଡିଓରେ ଦେଖା ହେବା ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ସେ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ରହିଲି। ଜୟ ଜଗନ୍ନାଥ।